आपली नाव सांगा. माझे नाव रुपेश वेळीप, जनरल सेक्रेटरी गाकुवेज फेडरेशन. माझ्या सायडीन आसा ॲडवोकेट सुरेश पालकर, ॲडवायझर फॉर गाकुवेज फेडरेशन. माझ्या सायडीन आसा रामा काणकोणकर, CMC मेंबर ऑफ गाकुवेज फेडरेशन. आज आम्ही हे प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम ST कमिशनाच्या समोर घेतल्या खातीर की जो 20 तारखेक एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले. रमेश तवडकर हो ST कमिशनाचो चेअरपर्सन आसा आनी दामू नायक ex-MLA ऑफ फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी हेमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले 20 तारखेक. आता रमेश तवडकर हो एक चेअरमॅन आसा ST कमिशनाचो. इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आनी एक इंडिपेंडंट बॉडी पोस्ट आसा हो. तशेंच ही इज हॅविंग द सिव्हिल कोर्ट जज पावर्स. सो जेन्ना तो ह्या पोस्टाचेर आसा तेन्ना तेणी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टिकल एफिलिएशन दवरपाक जायनासलें. तसो ॲक्ट सांगता. गोवा स्टेट ST कमिशन जे आसा तो ॲक्ट सांगता. त्या ॲक्टान अशें बरयल्लें आसा अंडर चॅप्टर 5 चॅप्टर 5 सेक्शन 17 हे कितें सांगता की chairperson and employee of the commission shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860 under Central Act 25 of 1860. सो जेन्ना तो एक पब्लीक सर्वंट आसा तेन्ना तो एक खंयच्या पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून पार्टीच्या बॅनराचेर वचून जेन्ना ऑफिस आवारान तो प्रेस कॉन्फरन्स कशी घेवंक शकता हो एक प्रश्न आसा. जेन्ना ज्या पोस्टाक एक सिव्हिल कोर्टाचो पावर आसा, ज्या पोस्टाक एक तो इंडिपेंडंट पोस्ट आसा, न्यूट्रल पोस्ट आसा, ह्या पोस्टाचो मनीस वचून खंयच्या पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेता. ही हॅज वायलेटेड दीस सेक्शन ऑफ द ST कमिशन ॲक्ट 2010. दुसरे ॲक्टानच बरयल्लें आसा तें आमी सांगता. त्या ॲक्टान चॅप्टर 2 सेक्शन B आसा. तातूंत सांगता की इज कन्विक्टेड एंड if any person is convicted he should not hold this post. आता कालच एक न्यूज आयला that he has been convicted. एक कोणा तरी त्यांनी काणकोणची एक आमच्याच कम्युनिटीचो मनशाक त्यांनी थ्रेट केल्लो and he has been convicted by the court. आता if person is convicted by the court, how he can hold the post of chairperson of the ST commission. दुसऱ्या ॲक्टान अंडर ॲक्ट एंड सेक्शन D सांगता refuses to act or become incapable of acting. So he becomes incapable of acting. दुसरे आसा आनी ॲक्टाचे सेक्शन F सांगता की has in opinion of the government so abused the position of the chairperson as to render that a person continue in office detrimental to the interest of the scheduled caste and scheduled tribe in the state or in public interest. म्हणल्यार ही जी सेक्शन आसा तेणी वायलेट केल्ली आसा. ताका लागून आमी म्हणटा की he should not hold this post and he should resign from the post of the chairperson of the ST commission. तशेंच आमी गाकुवेज फेडरेशनान लता गांवकर हे एक फिजिकली हँडिकॅप्ड पर्सन, तेजो ट्रान्सफर जालो फ्रॉम गोवेली टू केपें. इज अ आंगणवाडी वर्कर. सो तेजी कमिशना कडेन केस घातली इन मंथ ऑफ जुलय. आज 2 म्हयने जाले ती केस अजून तेजी टेबलार अजूनय तेजी वेळाची पेंडींग आसा. तेजी अजूनय कांय एक्शन जावना. ते बडे अजूनय ताका 70 किलोमिटर ट्रॅव्हलिंग करचें पडटा. दुसरें म्हळ्यार जे लोक जे ST स्पेशली ST समाजाचे फ्रॉम मेळावली विलेज तेंचे लँड जे IIT प्रोजेक्टाक वयता त्यांनी कमिशना कडेन लँड ग्रॅबिंगाची केस पटिशन घातलें. त्यांची केसी अजूनय 2 म्हयने पडून आसा. आनी जो मनीस ह्या पोजिशनाचेर अपॉयंट केल्लो सरकारान तो ही इज बिजी विथ द
पार्टी फंक्शन्स आनी पार्टीचे एक्टिविटीन तो बिजी आसा, ताका कमिशनाचें कांयच पडलेलें ना. आणि तसेच जे काही गुळेली भागातले जे काही गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असले मेळावलीचे, तसे 8 जाणांक त्यांनी ट्रान्सफर केला बिकॉज दे फॅमिली इज ओपोजिंग फॉर द IIT पोस्ट, IIT प्रोजेक्ट. सो हे सगळे विशीं कितलेशे केसीस पेंडींग आसा, एट्रोसिटीची केसीस पेंडींग आसा कमिशना कडेन, लोकांच्या जॉबाचे प्रमोशनाची केसीस पेंडींग आसा. ह्यो सगळ्यो केसीस पेंडींग आसा, तेचे निकाल लावपाचे काडून ते हे सगळे आपल्याक जाय ते करता. कमिशनाचो पब्लिकाचो पयसो गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 40 lakhs पर इयर ऑन दीस ST कमिशन. पब्लिकाचो पयसो, टॅक्स पेयरचो पयसो, तेचो बरोबर युटिलायझेशन जावपाक जाय. सपोज इफ यू आर नॉट हॅविंग द टायम, जाल्यार तुका तर पार्टीचें पोजिशन घेवन बसपाक जाय, पार्टीचेंच पोजिशन घेवन बस, यू रिजायन फ्रॉम हियर न्ही. सो आमचो डिमांड आसा, यू शूड रिजायन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ST कमिशन. सांगपा म्हणल्यार नाव सांग. एडवोकेट सुरेश पंत. हांव जालो एक वीक भर की ह्या कमिशनाचेर म्हणजे कडेन केसी आसा लता गांवकाराची, तशीच आमचे मेलावलीचे जे रेजिडेंट आसा तांणी एट्रोसिटीज एक्ट घातलेले लँड ग्रॅबिंग, की हो प्रोजेक्टाक आमचे लँड कशें वयता आनी हे कशें प्रोटेक्ट ST कमिशन करचें, ही तांचेर एट्रोसिटीज जाता म्हणून हे तांच्यांनी 2 केसी आसली. हांव जाले आतां 3-4 दीस येतात, पयरूय आयलो आनी आयजूय आयलो, कालूय आतां म्हाका सांगलें स्टाफान सांगला तो येयलो ना म्हणून. सो पळोवंक गेल्यार आयज पासून अशें दिसता की ताणें हियरींग चालू केल्लें ना. उगडास लता गांवकाराची ही केस आसली तेन्ना पयलींचो आमचो फॉर्मर चेअरपर्सन आसलो मिस्टर वेळी, प्रकाश वेळी, ताचे अशी स्टार्ट जाल्ली, मागीर रिटायर जाले उपरांत ती केस पेंडींग उरली. सो ताका लागून ती सिन्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सर्नींग द ST कम्युनिटी एज वेल एज द हँडिकॅप. सो ही सांगपाची खंय तरी प्रेफरन्स घेवन स्टार्ट करपाक जाय. पूण आयज पासून 28 सप्टेंबराक आनी चार्ज घेतले, आयज पासून नोटीस इश्यू केले ना. तशेंच दुसरी ही आमची मेळावलीची जी आसा ती व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू, तुमी जाणा आसतले की पंचायतीन ताची NOC रिजेक्ट केली आनी ताची एडिशनल डायरेक्टर पेंडींग आसा. हातूंत आमी दाखयलें की हातूंत ह्या लोकांचो कितें रायट आसा ते कमिशनाक आमी नोंदणी काडून दाखयलो आसा. पूण एक्चुली तेणेन व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू म्हणून अर्जंट विथ इश्यू, हेचे लोकांचे रायट्स थ्रेट जाल्ले आसा, तांचे सिवील रायट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इन डेंजर. ताका लागून ताणें कमिशनान खंय तरी तेची दखल घेवन कॉग्निजन्स घेवन ताची कंप्लेनीचे आयजून स्टार्ट करूंक जाय आसा, ते केलें ना. आतां मेन म्हटल्यार ती मुद्दो म्हणजे कितें सांग की कमिशनर जो आसता, कमिशन इज ए बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आनी बॉडी जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन आसता तेन्ना कमिशनर इज विदीन द मिनींग ऑफ सेक्शन 21, दॅट इज अ पब्लीक सर्वंट. आनी ज्या दिसा पयर जेन्ना हांव हांगा आयलो 12 सुमार ताका विचारपाक की बाबा हेचें कितें केलें काय म्हणजे केसीचें म्हाका तुका एक हें जाय म्हणून स्टेटस दाखोवचो जाय म्हणून. हो पयर कमिशन नासलो, हांव जेन्ना स्टाफाक विचारलें की हो खंय गेलो, खंय तरी खंयचे तरी हें आसलो ऑफिशियल ड्युटीर गेले म्हणून. सो इमिजिएटली तांकां काडून दाखयलें की हो आनी दामू नायक हो हागडे जाय म्हणलें, आनी हो तबळेकार एका टायमार तुमी जाणा आसतलो होय मिनिस्टर आसलो. हो दोगूय जाण हेजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेताले BJPचे पार्टी लेवलाचेर दुसऱ्या तरी इश्यू आय थिंक अगेन्स्ट प्रसाद गांवकार, ते IIT प्रकरण सांग्यासून आतां गुळेरी गेले त्या प्रकरणात. सो हांवें ताका विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें कितें तो ना. सो हांवें ताका सांगलें केन्ना येतलो, कित्याक हांगासर तेणी म्हाका सांगलें की तो केन्नाय एक मांडे वेनसडे नाजाल्यार फ्रायडे येता. हांवें एक काम कर पब्लिकाक लागून की थंयसर एक बोर्ड तरी मार म्हणून. आयज पासून तो बोर्डूय म्हाका दिसती पडलो ना. सो सांगपा म्हण इतलें, वेन यू आर अ पब्लीक सर्वंट अंडर सेक्शन 21, a commissioner or chairperson of this commission having all the judicial powers, and he is the judge, deemed judge under section 195 of CRPC, and he is having all the powers including to hold the inquiries and even to recommend the punishments. So हो जेन्ना पोस्ट आसता आनी तूं ह्या पोस्टाचे जे ड्युटीज आसता तेजे अगेन्स्ट वयता आनी प्रायवेट प्लॅटफॉर्मार तूं उबो रावता, then how you can give a justice to the ST commission. So ताका लागून आमचो एक असो जालें की डिसायड जालें की ताका हो हांगासर फीट ना, कित्याक वन्स यू आर अ मेंबर एंड नाव यू आर शोईंग युअर एक्टिवनेस, that too during your holding as a chairperson of this commission, you are taking a press conference
against one MLA. In fact, that MLA is also, you must also know, he is also scheduled tribe. He should have taken the cognizance of the CM for making false allegations against the Prasad Gaonkar. So हे तें केलं ना, वयल्यान प्रसाद गांवकराचे प्रायवेट हेजेर पार्टी हेजेर प्लॅटफॉर्मार बसून तेचे पार्टीच्या अंडर बसून हो आमचो पब्लीक जो ऑफिसर आसा, तो पब्लीक सर्वंट जो आसा, तो ताचे अगेन्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेता. दिस इज नॉट प्रोविजनल. पब्लीक सर्वंट कॅन नॉट टेक डायस ऑफ द प्रायवेट पार्टी. ताका लागून आमी ताका एडवायज केला दॅट आयदर ही शूड रिझायन or we will be forced to file a petition to dismiss him from this post, and that we are not going to keep quiet. If you want to save the name of this chairperson, he should voluntarily resign. Secondly, as the Kalu press note I am that he has been convicted for the offences under section 452 and 506 part 2, that is in the bracket 2. See, the section 506 part 2 is very serious offence. It is a threat given to one person. So the punishment is serious and fine or both. So therefore, keeping in view of all this and the law under that atrocities, which is the ST Act, he should voluntarily resign. Actually, he is convicted now. Actually, त्याने आज सकाळी येऊन कालूच आज सकाळी ते रिजाईन करपाक जाय, पण ते केलें ना. That means he want to hold this post even after conviction. That is not permissible under the law. So, second जो मेळावळ्याचो इशू आसा तो, जेन्ना तुमी म्हणटात, जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटात की सांग्यार IIT जेन्ना प्रसादाक तुमी हें म्हटलें की तो सेटींग करूंक भोंवता म्हणून, सो जेन्ना प्रसाद गांवकार तुमी सांगलें की ही जमीन जी आसा आसली आमची खंयच्या सांग्या वयली, इट इज 100% barren land and there is no encroachment. It is pure of the government property until the foundation habitation now, and it is barren land. So, and now instead of going for that land, Madauri is shifted to the this thing. Government shifted, trying to shift the IIT to the Madauri. Now you see that Madauri documents have shown you. The Madauri document shows there are the surveys conducted under the Rule 71 of the crops and cultivation under the Land Revenue Code. From 71, they show that there are these people are occupation, and they are in cultivation because they are in possession and occupation of that land, and clearly that entries are shown in the survey records, that is 1 and 14 form. आणि ही इग्नोर करून आज गव्हर्मेंट म्हणटा ताका विचारा तुमचे प्रूफ दाखय म्हणटा. हो जेन्ना 1 and 14 फॉर्म जेन्ना सर्वे रिकॉर्ड्स दाखयता की अजून ही जमीन ते कल्टिवेट करता म्हणून, then how you are asking the public to prove? It is your own document. You show that the document is wrong. They are not showing that the document is wrong. They should show the document. They should show that the entries which are recorded are wrong, and they have to prove it. The person those notes are shown as cultivators are wrong. That they are not doing it. In fact, what they did it, they have, when this computerized is done, 1 and 14 form, they have removed all the names of the cultivator. But I have to show you the records. Up to from 71 to up to all these records clearly shows these entries are in consonance with Land Revenue Code 1969, rules of 1971, that is cultivating, those who are cultivating, this is conducted under that rule. So if you see now this document and you see the 1 and 14 form of that you are computerized, you will find these entries are missing. How these entries can be missed out? Cannot be, because somebody has manipulated this computer 1 and 14 form. Therefore, these entries are disappeared. So that is the reason we have filed in this. In fact, in this is clearly shown who are the person and what is the amount of land, size of land each person is cultivating, and what is even the nature of crop is written here. So this data is available with the government. Government should not ask them now to prove your case, because this is a conclusive document and done by the revenue authorities. आता जेन्ना प्रसाद जेन्ना एलिगेशन जालें की तो खंय तरी सेटींग करून भोंवतलो विथ द IIT ऑफिसर्स. आतां हो जो प्रोजेक्ट येता तो मेळावली थंयसर सांगपाचें म्हणल्यार तूं पयलें आसतलें हेच्या जाग्यान हेच्या कब्जान आसा, आनी हे एन्क्रोचर म्हणून दाखयना.
they show that they are cultivators. That means they are in possession, therefore they are cultivation. आणि तुम्ही आता एका डिस्प्लेस करून ह्या लोकांक डिस्प्लेस करून तो IIT हाडूंक सोदता. सांग्यार तुमकां जागो आसा थंय कोणाक डिस्प्लेस करपाची गरज नासली. इवन काल प्रसाद गांवकार MLA सांगेन क्लियरली सांगलें नो बडी कोणूच तो डिस्प्लेस जायनासलो. सो हांगासर तुमी डेफिनेटली डिस्प्लेस करूं शकता लोकांक. आणि म्हणून हांव म्हणटा दीस इज इनफॅक्ट the corruption. This is in fact the setting. They want to, by setting, they want to throw all these people out here. And there is a setting done with the land of the Melauli. And therefore they given up the land at Sangay and they came here. Because जेन्ना CMR म्हटलें प्रसाद गांवकर थंयसर म्हणजे आमचे हांगासर गव्हर्मेंट लँडाची सेटिंग करतले म्हणून हातून प्रायवेट ऑक्युपेशन आसा कित्याक सेटिंग जावचें ना. सो हियर देर इज 100% सेटिंग. ताका लागून आमी हें प्रूव करपाक लागून कमिशनान कॉग्निजन्स घेवंक जाय म्हणून हांगासर केस घातलेली इन जुलाय. आज पासून अशी नोटीस आयली ना, हियरींग जालें ना. तशेंच लता गांवकारची सेम की आज आतां ते बंद जाल्ले परतून येवन आतां विचारून गेलो. आतां म्हाका सांगलें तेणी तो येता ते सगळे लिस्ट काडून आपण केस घेतले म्हणून. एक्चुअली दिस इज व्हेरी सिरियस इश्यू. इनफॅक्ट डॉक्युमेंट हॅज अर्लियर सजेस्टेड that the post of this should be independent. The person who is appointed should be, if you go to the qualification of what is qualification required, the first qualification that this person hold the post should be not less than the Secretary of Government of India. There is one, and or the retired judge of the High Court, because there are powers are given. The third qualification is you should be a good social worker who has taken the interest of this ST, and therefore as a social worker he is qualified. I think government is opted on this clause saying that he is a social worker. But to see that a person who cannot give a justice to this, and the person who will sit here as a convict as on date cannot hold this court and give a justice to the, I think, to the ST community. I have spoken to minister also, but I don't think any favorable. In fact, the ST minister, as well as there is, you know that there is this commission is ST and SC. There is a one representative of the SC, Babu Ajgaonkar. Till today, he has. I don't think he has taken any cause of the SC community before the commission. Because I don't find anything. So many injustices done, but I don't know whether he is aware also that this is a SC commission also besides ST. Therefore, I find it that this commissioner should voluntarily resign, or we will have to go against him. We will file a petition to dismiss him for the, and the consequences government has to bear this. CM should take note of this. So how many days are you giving? We have next week. My petition is ready. I am only waiting for him to resign the voluntary. We can even within 7 days. That will be If you not resign, then if he not resign, we will file the petition. We are intimating the government. you came for the Prasad Gaonkar support. Now you are saying again and again Prasad Gaonkar. See, I said Prasad Gaonkar, I said why? Because government has, CM has categorically said that Prasad Gaonkar was trying to deal with the IIT officers for the commission. Correct? So my contention is that if Prasad Gaonkar had some intention with the, for that what is called that setting with the IIT officer, you must just see his CMC. He said he was dealing with the IIT officers for some land dealing. So if that was the government, that you know that Sangay is a government land, and here it is in fact private occupation. If the land is saying where there is government land, can there be commission or a setting can be done? Why the land which are at Melauli in the possession of the private parties cannot be settled down? That is the reason. Otherwise, because there the setting is, here the setting is possible, land dealing. Because we have seen, you know that today how the town and country planning is being used. There I have seen the document 16B has been invoked within one night, one hearing. They have disposed of the section 16 conversion. If you see the records, everything is passed within 1 week or something. It is not that people should have heard there. The people are not heard there. Absolutely. The proposal there is coming area of now it is 13 lakhs or 13 lakhs something and off. Heard. Do you think that people should be heard there? So that is the reason. I am not in favor of Prasad Gaonkar. The way he has made the allegations, saying that he was doing the setting of the government land there,
then why I'm saying that CM Pramod Sawant and Shweta Rane, or who are involved, they're not doing the setting here. That proves. दोन मुद्द्याचेर उठाव करूंक सोदता. एक म्हणटा ते आज जेन्ना एक कमिशनर चेअरपर्सन ऑफ ST कमिशन जेन्ना एक BJPच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसता तेन्नाच तो हो कायदो वायलेट करता. एक 4 लाख जे ट्रायबल लोक आसा अक्रॉस गोवा हे तांचेर इन्सल्ट जावन आसा. आणि इन्सल्ट असो आसा की ज्या जस्टीस मेळोवपा खातीर हे 4 लाख लोकांक लागून जस्टीस मेळोवपा खातीर ज्या चेअरपर्सनाक हांगासर बसयल्लो आसा तो मनीस BJPचो एजंट म्हणून प्लॅटफॉर्माचेर BJPच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स दिता. आनी आज सरकार कितें करता तेंय पळयात मुद्दम. कास्ट बेज पॉलिटिक्स जे खेळटा पळय ते सरकार खेळटा. म्हणल्यार इनडायरेक्टली जेन्ना प्रसाद गांवकारान स्टेटमेंट प्रसाद गांवकाराचेर तर अटॅक केलो हाणें CMान, तो डायवर्ट करपाक त्याच समाजाच्या मनशा काडून आनी तो बीन कमिशनर आसलो ताका मनशा काडून ते प्लॅटफॉर्माचेर बसयता. म्हजो एक सिंपल क्वेश्चन आसा, जर जेन्ना CM रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द स्टेट असो म्हणटा की आपल्याच सरकारान आशिल्लो, आतां तिणी रिजायन जाला, आपल्याच सरकारान आशिल्लो आमदाराचें सेटींग आसा हें क्लियर कट तांणी म्हणिल्लें आसा, जाल्यार सेटींग तर आसा जाल्यार तांणी प्रूव करचें पडटलें. आनी दुसरी गोश्ट, जेन्ना IIT खंयी गोंयान येता जाल्यार त्या IITचें सेटींग करपाक पयलीं ते IIT घेवन येता पळय तांचे कडेन सेटींग आसतलें. म्हणल्यार ते जे कोण घेवन येता पळय प्रोजेक्ट तांचे कडेन हेंची सेटिंगां आसतलीं. सो प्रमोद सावंतान क्लियर केला की सेटिंगां चालू आसा, पूण ते सेटींग सांग्यार जावंक ना, पूण ते वाळपय जाला अशें अज्यूम लोकांनी करपाचें. लोक अवपज करता मेळवली गांवांत, थंय तुमी प्रोजेक्ट पास करता. आनी हांगासर जेन्ना हो रिक्वायर्ड IIT जाय म्हणटा प्रसाद, ते लोकांचें डिसिजन कितें जाय जावपाक नाका. पूण थंयसरलो आमदार जेन्ना म्हणटा थंयसर जाय म्हणून, तेन्ना तो म्हणटा की सेटींग जाता म्हणून. म्हणजे इनडायरेक्टली जितलेय प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कडल्यान हांगासर गोंयान जे येता पळय थंयसर सेटिंगां जाता म्हणून हे प्रमोद सावंतान प्रूव केलें. दुसरी गोश्ट म्हणून सांगूंक सोदता की आमी हे जे कितें घडलेलें आसा, जो चेअरपर्सन ऑफ द ST कमिशन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्साक बसता, आयज खऱ्यांनी पळोवपाक गेल्यार लास्ट 2 म्हयने जाले लता गांवकाराक जस्टीस अजून मेळना. तुका कित्याक लागून बसयला? आज 2-2 लाख सॅलरी तुमी घेवन बसता पळय ते कित्याक लागून? तुमकां कार्यकर्तात म्हणून कामां करात, थंयसर बूथ लेवल कार्यकर्ता जाया. तुमी हांगासर कमिशनर बसपाची तुमची लायकी उरूं ना. मेन इम्पॉर्टंट अंडरस्टँड करपाची गरज आसा की सरकाराक अशे मनीस, असले मनीस जे कार्यकर्ता आसता पळय ते मनीस हांगासर ह्या पोजिशनाचेर कित्याक जाय? कित्याक तांकां जे डिसिजन आहा पळय तेज्या भाशेन तेंचे डिसिजन इम्प्लिमेंट जावपाक, BJPक जें जाय पळय तें जावपाक जाय, लोकांक जे ट्रायबल लोकांक जाय पळय तें जावपाक जायना. ताका लागून तेंच्यांनी कार्यकर्ता बसयल्ले आसात. हांव एक सिंपल क्वेश्चन विचारूंक सोदता की आमचे गोंयभर क्वॉलिफायड लॉयर्स ना, एक्सपिरियन्स लॉयर्स ना, सगळेच ना, फक्त कार्यकर्ता आहा BJPचे जे हांगासर हाडून बसोवपाचे. सो आज सावडकरान वो कंप्लीट इन्सल्ट केल्लो आसा पूर्ण समाजाचेर, ट्रायबल कम्युनिटीचेर. इट इज एन इन्सल्ट ऑन द ट्रायबल कम्युनिटी, 4 लाख ट्रायबल कम्युनिटी ऑफ गोवा. ती तूं वचून प्लॅटफॉर्माचेर बसता ते पोजिशनाचो मात तरी व्हॅल्यू करूंक जाय आशिल्लो. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, I would request even Govind Gowde as a tribal minister, he also have to come up openly की असे कार्यकर्त्याक तुम्ही कमिशनर कशे बसोवपाक शकता पहिली गोष्ट. आणि जेन्ना कार्यकर्त्याक कमिशनर बसयलो जाल्यार ताका तुम्ही एक्शन कितें केला तुम्ही? what is an action from tribal minister? He is also equally responsible for it. So he have to come up clearly whether he is with BJP or whether he is with tribal community of Goa. सो दोनूय मनशाक. आणि सिंपल गोष्ट, आज हे मिसयूज जाल्ले आसात. इनिशियली ऑल्सो प्रकाश वेळीप आशिल्लो हांगासर, ताणें ती केस थंयसरूच दवरली, तेज्या टेबलार पडिल्ली आसा लता गांवकाराची केस, आनी आजून पर्यंत ती लता गांवकाराची टेबलारूच पडिल्ली आसा. ताका आजून पर्यंत ट्रान्सफर थंयसर केपेंच केल्ले आसा. एवरी सिंगल डे शी इज कॉलिंग मी आउट. If this justice cannot be given for a person who is 12,000 जोडटाले ते 3 बसी धरून ताका केपें वयचें पडटलें. ह्या बायलेक तर तुमी जस्टीस दिवपाक शकना जाल्यार तुमच्यांनी हांगासर लायकी ना बसपाची.
You have to leave and go. Second most important what we need to tell you all is, आम्ही address केल्ले आसात. We will be going to even National Commission of India, Tribal Commission of India, and we will address this issue and we'll make sure to put up a pressure to terminate this person from holding this post. So this is very clear, which we want to give it across Goa. बोलली आहे ना तुला बोलली आहे ना